Dapat may tulong yung bata. Hindi, sa bata, tagigisa na. Ah, ba't ba sino? Ganun lang patalbog. Yeah, pag ganun. Malayo, sa bato. Malayo, sa bato. Inaamo lang. 15 seconds. One, Ganon. 2, 3, 4, 8, 7, 5. Sunod kami. Dapat isang bagay na ito na. Siwa. Mini? Bago ah. Maganda oh. Oh, maganda. Nico, lolis dyan. Yeah. Okay. 30 minutes. 31. Okay. 1, 2, 3. MJ. MJ. Yun. Isa pa. Lakas na lakas. Ano sila ka? 13. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next. Baka pwede yung mga tagapulot ng bola. Tilugan mo daw ako. Nalagyan na taga. Sige. Nice one. Sinidistract. Hindi ko maswak. Nalakas sa tira ko. 27 seconds. Practice na gagawa. Kabado. Next, blow the 20 hipan. seconds. Hipan the ball. Ito ilan yan? Tigilan naman. Tigilan naman. Isugal mo dapat. Mamaya ka pa mag-uga. 10, 9, 8, 7, Ah. 5, 4, 3, Teka lang. 2, 1. Wala. Nick, tabi kayo dyan. Nagbibidyo eh. Ako sunod ah. Kuya, mag-game ko. Mak, alis ka dyan, Nick. Tabi. Kanina di kasali. Hindi mo ka-shoot. Ay, naku, kabado. Kami tayo. Oh, si Nick kumarang. Kabado. Sinimutin mo para madali. Oh my Oh, God. 30 seconds na lang. May premyo na yan. Alalahanin mo. Relax lang, oh. Ta. Easy. Shoot na. Ipilalit ka pala. Hindi. Si Ate Nika. Ito, Ilan? lahat. Lahat. 9, 8, 7. 22 seconds. 10. Bola! Bola, bola, Hoy, bola. lagyan mo din ang bola doon. Utik tayo. Cute. Wala ka ba? 11. 10, 9, 8. Mak, ulang, Mak. Mak, ulang. Tagakuha ng bola, nasaan? May premyo yan. Okay, ka nandiyan ka na 50 lang. seconds na lang. Yun. 45 seconds. Sige, para mabigyan tayo. 37 seconds. Aray ko. Gusto daw ako manalo para mabigyan daw tayo. Dapat paano yan? Dapat na magtatry kung sino na ito. 26 seconds. May premyo na yan. O kanina, wala. Yan, may nabola mo. 15 seconds. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan, nagmamadali tuloy si Nika. Oh my God. Ang talong,
Gali ka, mahaba pa. Ikaw huwag ka malikot. MJ, tabi! Ay.